Good afternoon everyone. Dito si Sir magpapakabit para sa Toyota Innova. Yan. Dadala ni Sir Pax. Then ito naman yung inabil ni Sir na 3.0, 3000 Kelvin. Low beam high beam na yun, tsaka yung laser 3000 din. So open na natin Sir. Ito po. Yan. Yan, bali baba pa natin siya. Tapos ito, pag ganun lang yung open niya sir. Ayan. So, goods. Ayan. Tapos pwede nating buhatin sir para makita natin yung mismong pinaka product po. Then papaliwanag ko lang din sir na minsan di natin may iwasan yung baha. So okay lang sir, waterproof naman yan sir. Wala tayong magiging problema. Yan. Yung kabila din sir. Testing natin. Yun, okay. Good sir. Yun, bali, pakita na lang din sa inyo mamaya sir yung side by side nyan. I-compare natin sa stock po sir. Then nandito rin po pala si Sir Carl, yung manager namin. Yan. Binabalik niya. Then nandito din po si Boss Docs. Yan. Okay. Then nandito naman po ang gagawa na si Sir Pax. Yan ang senior installer natin na product specialist. Yan para sa projector 3.0.